Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Isaiah 46 and verse 4. Inspirasi hari ini dari Yesaya 46 ayat 4. And even to old age I am he, and even to gray hairs will I carry you. I have made and I will bear. Yes, I will carry and will deliver. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Here the Bible tells, I will carry you even until the old age. Di sini dikatakan aku akan menggendongmu bahkan sampai hari tua. Many times we think because of my strength, oh, I did exercise, I'm athlete, I'm sports, I'm this, that, I'm running, I'm doing this, so I can carry myself. Banyak orang merasa, aku akan menanggung diriku sendiri, menggendong diriku sendiri. Karena aku atlet, aku kuat, dan lain sebagainya. But Tetapi, you need to understand, kita perlu mengerti, when you become old, you become weak and tired, pada saat kita menjadi tua, kita menjadi lemah dan capek. but Moses, Musa, kecuali Musa ya, at 120 years, di usia 120 tahun, God said, climb the mountain and go there. Tuhan masih suruh nanjak gunung. Caleb told at 80 years, my strength is like 40 years. Caleb juga umur 80, dia mengatakan seperti kekuatannya seperti umur 40. Like last week we saw, God renews your strength like an eagle. Ya, kayak kita pernah lihat inspirasi di mana Tuhan memperbaharui kita seperti Raja Wali. So number one, He carries you. Jadi pertama adalah Ia menggendongmu. Second thing He tells, Yang kedua I have dikatakan, made you. dalam bahasa Inggris dikatakan I have made you, dalam bahasa Indonesia ya aku telah melakukannya. The root word tells, He has created and He has fashioned you. I have made you itu dalam bahasa akar bahasanya adalah aku telah membuat engkau dengan special design gitu, special fashion. That's why you see Esther was fashioned to attract King Ahasuerus. Yaitu misalkan Esther di fashion, dibuat demikian rupa untuk menarik Raja Ahasuerus. Hallelujah. Haleluya. So He fashioned you. Jadi ia meng-fashion kita. Number three, He tells, Nomor 3 dikatakan, I will deliver you. aku akan membebaskanmu. Many times Banyak kali we look for solution kita from mencari doctors, solusi dari from dokter, advisors, dari penasehat, financial consultants, konsultan keuangan, lawyers. lawyers. But the Bible tells what? Tetapi Alkitab mengatakan apa? He will deliver you. Ialah yang akan membebaskanmu, melepaskanmu. Hallelujah. Haleluya. Many times people are got into problems, Banyak kali orang jatuh ke dalam masalah, financial problems, masalah keuangan, Business problems. masalah bisnis, family problems, masalah keluarga, and many times dan we seringkali don't know how to get the solution, how to get out of it. bahkan nggak tahu bagaimana harus keluar dari hal itu dan bagaimana mencari solusinya. But God tells, Tapi di sini Tuhan I will mengatakan, deliver you. akulah yang akan melepaskan engkau, yang akan membebaskanmu. Hallelujah. Haleluya. So remember this. Jadi ingatlah ini, Job, Ayub when he was in problem, saat ia dalam masalah when he prayed for others, dan ia berdoa bagi teman-temannya, he got delivered. ia dibebaskan dari masalah. Hallelujah. Haleluya. So pray for others. Jadi berdoalah bagi orang lain. Have a close relationship with God. Miliki hubungan yang erat dengan Tuhan. And read the Bible and live righteous, Dan baca Alkitab, hiduplah dengan benar, hidup benar. so that Sehingga God sees your holy life and the holy God carries you. Tuhan yang melihat hidupmu yang kudus dan benar, Tuhan yang kudus dan benar itulah yang akan menggendong kita. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Even today we commit your people into your Bahkan hands. hari ini kami menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Lord, when they go Tuhan, out and come in, saat mereka keluar dan masuk, oh Lord, carry them gendonglah mereka until the end.
sampai akhir. Because you created them and you fashioned Karena them. Engkaulah yang menciptakan mereka dan mengfashion mereka. So let their creation impact on their surrounding and everywhere. Dan biarlah penciptaan mereka memberi pengaruh di sekitar mereka dan dimanapun. And if they are in problem, in Dan sickness or apabila anything, mereka ada dalam masalah, dalam sakit penyakit atau apapun, deliver them. lepaskanlah mereka. In the name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus, we claim your favor the whole kami day. mengklaim and you shall kemurahan-Mu carry sepanjang them. hari ini. In the name of Jesus we pray. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless Tuhan Yesus you. memberkati.